الحمد لله الذي كتب على الخلائق فناء والزوال، فكان لكل نازل في هذه الدنيا رحيل وانتقال. نحمده سبحانه وتعالى وهو الكبير المتعال، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فتقوى الله فوز لنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، حديثنا اليوم عن هادم اللذات ومفرق الجماعات، ألا وهو الموت. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة الأفاضل، في كل يوم يمر علينا نرى فيه جنازة تلو أخرى، ولا يزال كثير من الناس غافلين عن هذه الحقيقة الكبرى، وكأن بينهم وبين الموت أمدا بعيدا. فما هذه القسوة التي أصابت قلوبنا؟ يقول شاعر: الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الموت فما الدار؟ الدار جنة الخلد إن عملت بما يرضي الله، وإن قصرت فالنار. فلنحذر عباد الله من طول أمل، فهو الذي يجعل الإنسان متعلقا بدنياه منشغلا بها غافلا عن دار الآخرة. فقد حذر منه سبحانه وتعالى في محكم كتابه قائلا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر، والله بصير بما يعملون. وقد جاء في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يزال قلب كبير شاب في اثنتين، في حب الدنيا وطول أمل. ويقول شاعر: يا من بدنياه اشتغل وغره طول عمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أيها الإخوة في الله، فلنتذكر وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه لا يكون في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا أجزله. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس. عباد الله، كفى بالموت واعظة لنعتبر ممن مات قبلنا. كم من حبيب دفناه، وكم من عزيز فارقناه، وكم من قريب ودعناه. فلنقبل عباد الله على الطاعات، ولنبتعد عن الشهوات، ولنتوب إلى الله توبة نصوحا. اللهم أحسن كتابنا، نسألك أن تخفف عنا سكرات الموت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل،
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تجعل لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريض بيننا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, souverain des cieux et de la terre. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des premiers et des derniers. J'atteste qu'il n'y a d'autres dignités dignes d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son dernier envoyé. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, chers parents, nous voici aujourd'hui au premier vendredi de l'année 2024. Cela veut dire, chers frères et sœurs, que chacun de nous, chaque croyant à Allah subhanahu wa ta'ala, tout un musulman ou toute une croyante, alors doit s'asseoir pour méditer. Méditer quoi? Une chose qui est sûre et certaine. Quelle est cette chose, chers frères et sœurs? C'est cette chose-là qui sépare entre une mère et son enfant. C'est cette chose-là qui sépare entre un père et son enfant. C'est cette chose-là qui sépare entre deux conjoints, c'est-à-dire entre l'homme et son époux, et entre la femme et son épouse, et entre la femme et son époux. C'est cette chose-là qui sépare entre les frères de même sang. C'est cette chose-là, chers frères et sœurs, qui sépare les amis intimes. Chacun de nous doit s'asseoir, réfléchir sur cette chose-là. Quelle est cette chose-là? Chaque croyant en islam. Oui, il s'agit là de la mort. Oui, la mort est une chose inévitable. La mort est la chose la plus sûre et absolue sur cette terre, dans ce bas monde de dunya. Toi, ma sœur qui m'écoute, toi, mon frère qui m'écoute, est-ce que tu t'es assis pendant un instant, le début de cette année, l'année 2024, essaye de méditer sur cette chose-là, essaye de méditer sur la mort? Est-ce que tu as pu faire le bilan de tous tes proches, toutes ces connaissances, tous ces parents que tu as perdus au cours de l'année écoulée, l'année 2023? Qui sont ceux, qui sont celles qui ont quitté ce bas monde-là pendant l'année 2023, parmi mes proches? Est-ce que nous sommes assis pour réfléchir à cela? Combien sont-ils, ceux qui ont quitté ce bas monde, ces dunya éphémères, qui sont partis sans être même prêts pour la mort, qui n'ont jamais pensé, qui se sont jamais imaginé un instant pour dire que l'année 2023 allait être leur dernière année sur cette terre. Chers frères, c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran à ce thème: Kullu nafsin za'iqatul maut. Et dit toute âme goûtera à la mort. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Tout un individu, toute créature goûtera à la mort, qu'il veut ou il ne veut pas. C'est un passage obligatoire. Je dis oui, un passage obligatoire. Que tu sois un croyant, que tu sois un non-croyant, que tu sois musulman ou un non-musulman,
nous sommes tous unanimes et nous sommes tous d'accord pour dire que la mort, c'est une chose qui sera faite. Ils sont tous d'accord sur la mort. Quand on nous dit que toute âme goûtera à la mort, cela veut dire que la mort va venir de façon brute. La mort ne prévient pas. La mort ne s'adresse pas à quelqu'un. La mort ne dit pas à X ou Y pour dire c'est cette année qui est ta dernière année sur terre. Ou la mort ne te dit pas c'est pendant ce mois-là tu vas quitter la terre des hommes. La mort ne prévient jamais. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Qu'il fasse de nous les musulmans sincères et pieux. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas celui-là que tu as tout partagé avec lui hier? N'est-ce pas ton époux que tu partageais le lit conjugal avec lui? Où est-il aujourd'hui? N'est-ce pas cet ami de travail, ce collègue de travail que tu partageais tout avec lui hier au bureau? Où est-il aujourd'hui? Ya man bi dunya rushtagal. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi ma soeur, je m'adresse à toi mon frère. Je m'adresse à toi, papa, je m'adresse à toi, maman. Grand frère, c'est à toi que je m'adresse. Grand sœur, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui as pris ce bas monde-là pour mettre dans ton cœur. Toi qui as chargé ce bas monde, cette dunya éphémère. C'est à toi que je m'adresse. Est-ce que ton proche qui est parti là, il était prêt pour la mort? Il s'était apprêté? Je ne te pose pas cette question. Mais la mort est venue le prendre brusquement. Sans le prévenir. C'est en ce thème que l'ange de la mort est venu rendre visite alors à un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai nommé ici Suleiman alayhi salam. Quand le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Suleiman alayhi salam, a reçu la visite de l'ange de la mort, il lui a posé la question: tu es venu me rendre visite ou bien tu es venu pour retirer mon âme? Puisque l'ange de la mort était un ami à ce messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Suleiman alayhi salam. Il avait pour habitude de venir rendre visite à Suleiman alayhi salam. Mais ce jour-là, il n'était pas venu pour une simple visite. Il était venu alors pour prendre l'âme du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai nommé ici Suleiman alayhi salam. Sans ce sujet, sans ce thème, que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Suleiman alayhi salam, dit à l'ange de la mort, il lui pose ces questions suivantes. En lui demandant: pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Pour dire que tu venais alors prendre mon âme. L'ange de la mort répond au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Suleiman, en disant ceci. Il dit: je t'ai envoyé des signes alors pour te prévenir ce jour-là. Je t'ai envoyé des signes pour te prévenir cet instant. Mais tu n'as pas fait attention à cela. Il dit: n'est-ce pas que ton voisin d'à côté là est parti? Ton voisin là, il n'est pas mort? Suleiman répond: oui, il est mort. Il dit: ça c'était un signe pour t'interpeller. Est-ce que tu n'as pas un proche qui est décédé? Il dit: oui, j'ai un proche qui est décédé. Il dit: c'était un signe pour t'interpeller aussi.
Pour te dire que, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta recherche, dis-toi qu'un jour tu vas quitter ce bas monde. Donc la mort ne nous prévient pas. Chers frères, je suis en islam. Où est notre imam? Où est notre imam? Celui-là même qui s'arrêtait ici, là où je suis présentement. Alors, pour vous donner des conseils, pour vous donner le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il est aujourd'hui? À la personne de l'imam Saïd Sendou Djarasouba. Où il est? L'imam Sendou ne parlera plus encore à ce micro. Où il est? Mon frère, ma soeur, Allah Dieu demande où est ton ami intime? Où il est? Ton mari, ton ami inséparable, où il est? Gramo, où il est? Il est parti. Il ne reviendra plus encore. C'est fini. Alors que c'est lui qui vous conseillait ici, qui nous disait de nous apprêter pour ce jour-là, pour ce rendez-vous immanquable. Il nous a précédés. Cela veut dire que peu importe ton rang social, peu importe ce que tu es, tu vas mourir un jour. Mets ça en tête. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Ma soeur, combien sont-ils tes connaissances qui ont quitté le bas monde pendant l'année 2023? Pense-t-il que c'est ceux-là seulement qui sont concernés à la mort ou pour la mort? Non, nous sommes tous concernés. C'est un passage obligatoire. Quand on regarde les enfants que nous-mêmes, nous avons mis au monde, pas avant nous, cela ne doit pas nous interpeller. Chaque parent, chaque père, chaque mère souhaite que c'est son enfant qui s'arrête sur lui pour faire sa prière mortuaire. Tout le monde souhaite que c'est son parent, c'est son enfant qui fait son funérail, ses obsèques. Mais si tu vois l'enfant aller alors pour laisser le père ou la mère, cela veut dire quoi? Ça veut dire que la mort n'a pas d'âge. Si tu penses que la mort c'est une affaire des personnes âgées, détrompe-toi. Faisons un tour au cimetière. Faisons un tour dans les différents morgues. Allons-y voir ensemble au cimetière et regardons les pancartes qui sont sur les tombes là-bas. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith authentique, il dit, partez rendre visite à vos morts dans les différents cimetières, car cela vous permet de vous rappeler de la mort. Quand tu vas trouver celui qui se disait, moi je suis ceci, je suis cela, moi on ne me parle pas comme ça, moi on ne me fait pas ça là. Si tu me fais ça, je fais un coup de feu seulement, que j'appelle seulement, tu vas voir tous les problèmes du monde, où ils sont aujourd'hui. Celui-là même que tu avais pris comme espoir, celui qui se disait que c'est moi je suis là, quand je dis c'est noir, où il est? Si la mort n'a pas pu laisser ces personnes-là, dis-toi aussi que la mort ne te restera pas. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide tous sur le droit chemin. Alhamdulillah. Ame Allah subhanahu wa ta'ala tanu. Ame Allah fo. Ame Allah barkada. Masami kangani tanuye. Masami kangani barkadai.
sanga bela jeni abanyine umma saba Allah subhanahu wa ta'ala fa jumani nyona chama kabla ansi kono kena yala la rafiala ala ka okanye amana bato min ke ka ala ka fa nya rabbi ala mokala bato nun ciyen ko bela jeni kan kisi kan tanga ka ba ma rabbi ala mokala wala ambadi maslamo ambal lon ka fo otumanana andola sankulamina ne almamiye otumanana o annonce kanye juma temeni imam yakub jarasuba hafizahullah aya hakiri laji ka fo ko mana do o sankulale lan mi otumanana karandre mi mboro nambe jate boke nayi o ta sankula damna ole fleni amba ajuma forole lani mimba ajuma junai ala mbali maslamo nan dola sankula juma forola wala ma an dola sankula kono anga ka mun ke la mami kumana adoka olona me bi ame fe ka nyo hakirila jigi femba doka femba mi nisikate o kelila nyenema nin kono femi nalebe ke sababu ye ka deni fa fara femi nabe ke sababu ye ka deni ba fara femi nabe ke sababu ye ka furu nyoma flaw fara furu chebe tara ka furu musoto furu muso be tara otmanana ka furu cheto o feni alelebe ke sababu ye ka badema o fara o feni nebe ke sababu ye ka kanu nyoma o fara ka teri nyoma o fara ambe fa ka nyo hakiri jigo olela o fente dogbare ya madi maslama sayako anga bi kutuba bana bori sayaleka ola ni sanklo bala anga ka si ka miri oma ka miri sayama samin banani mi 2023 ye an kerefo mogo jori be an balema jori le be no an sigi ɲɔgɔn jori le bɛ ye an ko ka ɲɔgɔn jori le ye minnu tagala kiyama o san nin kɔnɔ an ka furu ɲɔgɔn jori le bɛ yen nɔ minnu tagala kiyama o san nin kɔnɔ cɛ jori le tagala o san nin kɔnɔ k'a furumuso to yen muso jori le tagala o san nin kɔnɔ o tuma na k'a ka furucɛ to yen balima jori le tagala k'a balimaw to yen nɔ an ka ka sigi ka miri o ma ambali maslama ini mi tun bɛ ko kɛnɛna ɲɔgɔn boro kunu ni saya nana barano boro ma ka na ta a tɛgɛ ma n'a tagala k'i to yen i kan ka ka miri o ma ambali maslama e ma ye Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko kullu nafsin za'iqatul maut ako nin kerengerena bɛɛ lajɛlen mana saya nɛnɛ i sɔnna i bɛna sa i ma sɔn i bɛna sa i ye kɛ silamɛ ye i bɛna sa i ye kɛ silamɛdan ye i bɛna sa i ye kɛ mɔgɔ ye min lani bɛ alako la i bɛna sa i ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ lani tɛ alako la i bɛna sa adamaden bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ fɛn ŋɛrɛ min kan ni sɔsɔyali tɛ o la ɲɛnɛmaya nin kɔnɔ dugukolo nin kɔ ka ya o de bɛ saya ye an balima silamɛw an bɛɛ bɛnnen bɛ o ma mɛ nka est-ce que anw pɛrɛla ka sa wa jɔn de b'a fɔ an ye k'a fɔ ko sankura min bɔra nin o sankura nin bɛna ban k'an to duniya nin kɔnɔ tuguni ya jɔn de bɛ o garanti di anw ma o garanti bɛ jɛni bolo maa tɛ sɔrɔ mɔgɔ si tɛ sɔrɔ misiri kɔnɔ yan min bɛ se ka borokolon ni denkɛrɛ n'a wuri hali ne min bɛ kumana n'aw ye k'a fɔ ko garanti bɛ ne bolo 2024 bana ban 25 bɛna ne sɔrɔ ɲɛnamaya la o lanaya tɛ ne na aw si bolo o sincérité tɛ ne ni aw si bolo o danŋɛniya t'an si bolo i ɲɛna minnu taara 2023 la olu tun b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ taa 2023 la wa a tun fɔla olu ɲɛ k'u bɛ taa
mais an bɛɛ ma duwawu kɛ 2023 daminɛ la ɲɔgɔn fɛ wa ko Ala san hɛrɛ caya ko Ala san bɛrɛ bila an si kɔnɔ wa mais 2024 ma kɛ olu ɲɛna n bamuso o tɛ kangari dɔ ye i ɲɛ baba i tɛ hakili sɔrɔ o fɛ n badencɛ i tɛ hakili sɔrɔ o fɛ n badenmuso i tɛ hakili sɔrɔ o fɛ nga bi ilele ma ile min kɛni ka dunuya ta ka sigi i kunna nga kuma bɛ ɲɛsira ilele ma ile min i sigi kan wori i lɔ kan wori i la kan wori nafolo ile min ni ile ye furumuso ye tanti boro bere k'i denw jogo don nafolo kosɔn na kuma bɛ ilele ma i ti miiri ele min bɛ bɔ furumuso depuis 4h du matin furuso kɔnɔ i tɛ don furuso kɔnɔ abadan fo 20h 22h i ti miiri nin waati nin ma wa n ka kuma b'i le ma est-ce que saya bɛ mɔgɔ lali wa saya bɛ mɔgɔ prévenu wa saya b'a f'i ɲɛ k'i bɛna na nin waati n mana na i ta nin waati nin na wa la al-mawtu ta'ti bagta saya bɛ nana barano boro le ma a bɛ n'i ta i tɛgɛ ma i hakili t'a la waati min na o la an balima silamɛw saya min filɛ nin a kɛtɔ le dɛ siga t'a la a kɛtɔ le a bɛna kɛ waati juma Ala ka o dogo danfɛnw ma parce que n'an tun bɛ o waati nin lɔn o kalo da nin lɔn o san hakɛya nin lɔn e b'a ye adamadenw tun bɛ kɛ fɛn suguya wɛrɛ ye mais Ala ka saya hakika dogo danfɛn bɛɛ lajɛlen ma hali nabi ɲumanw hali cɛlasemɔgɔw ninnu Ala ka saya dogo u bɛɛ lajɛlen ma balimacɛ i ma ye ni tanbɛrɛkɛ ale tun ye Ala ka ciden min tɔgɔ ko Sulemani alayhi salam a tun y'a teri le ye waati bɛɛ a tun bɛ waati kɛrɛnkɛrɛn a tun bɛ to ka na bɔ a la ka na fo lo min na a pɛrɛla sisan o tuma na ko a bɛ na ka na Ala ka nabi ɲuman nin nimla sisan nabi ɲuman nin ye ni tanbɛrɛkɛ y'a fɛ ye min kɛ a y'a ɲininka e nana foli bolo le ma ba e nana bɔ n'ale ba ou bien e nana ni ta yɔrɔ le la ni tanbɛrɛkɛ y'i kanto nabi ɲuman nin ma Sulemani alayhi salam ko nana e ni bɔ yɔrɔ le la Sulemani alayhi salam y'i kanto ni tanbɛrɛkɛ ma mais mun ko sɔn i m'a fɔ n ye pour que n bɛ se ka n yɛrɛ labɛn sani bi ye se sani nin waati nin ye se ni tanbɛrɛkɛ y'i kanto nabi ɲuman ma jaabi bolo ma a ko n ye tɔgɔmaseri caman bala na i ma o tuma na tɔgɔmaseri min n'a b'a to i b'a lɔn k'a fɔ k'i ka waati fana ni surunyana n ka ciden caman ba ci ma ka na nin waati nin f'u ɲɛ mais ile le ma kɔrɔsili k'a la Ala ka nabi ɲuman Sulemani alayhi salam a y'i kanto ko o ye ciden jumɛnw le ye i ye tɔgɔmaseri jumɛn le ci ma ni tanbɛrɛkɛ y'i kanto i sigiɲɔgɔn fakɛri sa a sala ou bien a bɛ ɲɛnɛmaya la tuguni nabi ɲuman y'i kanto k'a sala a ko o tun ye avertissement jɔna ye n'ale sala o tun ye n ka avertissement jɔna ye ka kangari da i ɲɛ k'i ta fana ni ka sunu fakɛri sa min tun b'i bolo baaradenya na i fɛ yalasa a ma sa wa nabi ɲuman y'i kanto a sala a ko o tun ye n ka tɔgɔmaseriw ye tɔgɔmaseri min m'a f'i ɲɛ ko n bɛ sirala ka na n'a ye an balima silamɛw ka yira n na k'a fɔ saya min filɛ nin baranɔfɛn nin a t'a fɔla i ɲɛ ko n bɛna na nin waati nin na mɔgɔ joli an ye baro kɛ n'u ye su la sani fajiri bɛ bɔ o ka wafatu fɔla an ye o ka banni fɔla an ye n'an ka misaliya ta an ka karamɔgɔ cɛba ani an ka sekuba ani an ka alimamiba min ye imamu Sandu ye rahimahullah wa ghafarallahu lah a nana ka na sahafu siri
ka safo siri ni silamɛw ye misiri la il était en pleine forme ka safo siri ni silamɛw ye misiri la safo siri kɔfɛ a n'a tericɛ gbɛrɛn a n'a tericɛ lakawuri min ye misiri président ye o taamana ɲɔgɔn fɛ ka taa so kɔnɔ mais o lon dugusɛgbɛ fajiri ma sɔrɔ a ɲɛna n balima silamɛw o t'i sɔn hakili la wa imam sendu tagala mini n ko imam sendu le tun bɛ n nɔ yɔrɔ nin na yan ka aw wajibi ka ala kuma fɔ aw ɲɛ ka cɛla sallallahu alaihi wasallam ka saranakan fɔ aw ɲɛ komi n nɔni bɛ cogoya la ɲa min na nin m'a fɔ aw ɲɛ ɲa ma imam sendu le ma kɛ o fɔ an ɲɛ kunu wa a dɔ bi i ka karamɔgɔ cɛ ni ka alimami min tun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mun de b'an dusukun gbɛrɛya karamɔgɔ cɛ ni alimami min tun bɛ kunu n'a lɔnni tun bɛ ɲɛkɔrɔ yan a tɛna kuma mikoro nin na tuguni bere a don saya nana ta ka bɔ a ka denbaya cɛ ma ka bɔ a kanuɲɔgɔnw cɛ ma ka bɔ a teriw cɛ ma ka bɔ a badenw cɛ ma a n'a ka lɔnni bɛɛ ne ni le tɛ hakili sɔrɔ o la wa k'a fɔ ko saya bɛna na an ta tɛnɛ lon dɔ sɔgɔma la dɔ tɛrɛ fɛ la dɔ wula fɛ n balima silamɛw mun de b'an dusukun gbɛrɛyara mun de b'an dusukun jara den jori jori n'olu tagala ka o faw to ɲɛnɛmaya la denmisɛn jori k'a sɔrɔ faw y'a nata bangebagaw y'a nata ko denw le ka kɛ olu sudobagaw ye mais den ninnu kɔnna u fa ɲɛ u baw ɲɛ kaburu la o tɛ ne ni le sɔn hakili la wa k'a fɔ an kan ka sira ye sa hali bi baba bomosi bɛɛ la ele bɛ jomo le ɲinina k'a don o la tuguni wa baba kunsi bɛɛ la ele bɛ jomo le ɲinina jomo fin le ɲinina k'a don o la tuguni wa n ko ala ka tɔgɔmaseri le we ala ka ciden le we ciden min b'a f'i ɲɛ ko a bɛ nana ko mɛrɛkɛ bɛ nana saya ni ta mɛrɛkɛ bɛ nana hali bi ele bɛ kamereya le la hali bi ele bɛ karew la katiw kɔnɔ muso ni misɛnnimatɛgɛ le la subhanallah i tɛ hakili sɔrɔ ten ma fani dɔw bɛ ye ile kana bin cɛ presque nul au dehors en tant que une mère i lakɔrɔ bɛ kɛnɛma i sera sanji 50 ni kɔ i tɛ hakili sɔrɔ i tɛ hakili sɔrɔ ten k'i sen bɔ o la ka o tɔ di denmisɛnw ma wa ala m'an kanana ala an kanabaga kala ye ala hinɛ an bɛɛ la ala yafa an bɛɛ ma ala hinɛ an ka taabaw bɛɛ la o la an badenma silamɛw an y'a lɔn k'a fɔ duniya nin tɛ to ye cɛla ko sallallahu to so ye cɛla ko sallallahu alaihi wasallam ko an ye saya ko fɔ ka caya an ye saya kuma fɔ ka caya saya le bɛ kɛ sababu ye ka adamaden dusukun yeren ka adamaden dusukun nɔgɔya ka dɔ fara adamaden ka limaniya kan o de kosɔn cɛla sallallahu alaihi wasallam a y'a ɲini sahabaw fɛ a n'a ka mantow fɛ k'u ye to ka taa bɔ kaburu la u ye taa kaburusow la ka taa bɔ suw la ka taa foli d'u ma ka taa président min tun bɛ jamana marala kunu ka taa filɛ dugukolo ka kɛ ɲɛ min ma ministre min tun bɛ o tumana na a ka ministère la ni jamana décision fanba dɔ tun b'a bolo i t'a filɛ kaburuso la dugukolo ka kɛ cogoya min na patron min tun bɛ yen kunu n'a b'a fɔ la k'a tɛ fɔla ale ɲɛkɔrɔ karamɔgɔ min tun bɛ yen morigbɛnɛni min tun bɛ yen korofeerela min tun bɛ yen jotigi min tun bɛ yen kunu n'a b'a fɔ k'a tɛ kɛ ne la ni ka kɛ n b'i ko tigɛ t'a filɛ dugukolo b'a kɛ dugukolo k'a kɛ cogoya jumɛn de la taa kaburuso la i t'a filɛ o bɛ sɔn hakili la o b'a to o bɛ kɛ sababu ye kama bɛ jigin
ala ka faamu ko ɲuman dama ala ka an bɛɛ kana ala an kanaba kala ala lama ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wala amari maslamaw anya mirini watini ma anya siriko kana alama sani awatini siche abese ka kebbi comme abese ka kesini ayere abese ka ke lokunina abese ka ke kalunina abese ka ke sanina anya blan hakirila ko waati tala waati kerengeren kerin tala abena barano borolema anyo bla a hakirila donc ko munun kan ka ke ka alla prete ki yere lo be sana waati bese o tumana na anyo barano nun ke sana waati bese parce que ni tagala banade seri ko barate yituni nafna ni waati selani ni tamreken nana ka foko manyi ni fa sabari ma kono mana minute dama dima bana ta ketano o te da qur'ana ka foka ba ala ka fam ko nyuma dama ala ka ambe kana ala kana ba kala bani ni masala subhanahu wa ta'ala fa kala hina anga bamba to qur'ana koroma bala janna ya rabbi ala mawkala kala ya fa bala janna ya rabbi ala mawkala anga karamo ko cheba ananga shegu ba ananga almami ba mi imam sendu jara subai amani ni masa Allah subhanahu wa ta'ala fa kala hina la rabbi ala mawkala aletani ka fara communauté bamba to bela janika chela musula dem sana ni mo korbala kala hina u bela janna ya rabbi ala mawkala kala yafa u bela janna ya rabbi ala mawkala u ko nanya kitimna ka kitin ko yawma ya rabbi ala mawkala bela janna ta ka fo mi maka on ko yawma ya rabbi ala mawkala ambaru salama ya ka ya rabbi ala mawkala am fatul liman ya ka ya rabbi ala mawkala kanga kuma kan laba ke kalma shahada ya rabbi ala mawkala katan sigi so laban ka alijina ya rabbi ala mawkala izni rabbi sallallahu alaihi wasallam